uwi ako. Make money. Ukali choda. Yo, pangalawang project to. Kay Marwin. Ayun, oh. Yeah. Thank you agad. こじ開けるドア手にワッパ上がる葉っぱ歌われたかなトイレに流した物は泡となって消えたこじ開けるドア手にワッパ上がる葉っぱ歌われたかなトイレに流した物は泡となって消えたがって届く朝まるでこの世終わったやる気なくした鼻からなかった振り返ったあの日自分小さく見え目をつぶりたかった見たくない自分の弱さ感じた時震えた何人とプライベート共有したバイブスなくして何日経過指折って返す数えた自分の過ち振り返る暇なし常に問題山積みそれでも進むしか道はない周りの評価そうだヘイター変わらず気にしてない誰が呼んだグループのリーダーこじ開けるドア手にワッパ上がる葉っぱ歌われたかなトイレに流した物は泡となって消えたこじ開けるドア手にワッパ上がる葉っぱ歌われたかなトイレに流した物は泡となって消えた乗り込む第三系統メンタル崩壊相当すり足伸びよる担当一人で思うやつはどこまだ夢追ってるとこ白いもの打ち込む高校ぶっ飛んだこと言い出す本当先輩行かれた最後やるとこ最高に発行 Salamat sa mga padre ko. Sumasama sa kagaguhan ko. Yung lolo mo napagod par. Pinangina mo napagod ko rin. Siyempre, may money. こじ開けるドア手にワッパ上がる葉っぱ歌われたかなトイレに流した物は泡となって消えたこじ開けるドア手にワッパ上がる葉っぱ歌われたかな Yo, kakalokan lang ako. Tapos sasamang 2G na. Sabi mo di mo kaya. Kaya mo yung par. Nice. Tama, tayo magkasukot. Rest tayo. Ayun ba yung vibe? Balik pa. Ano par? Par, di na masaya pa. Tangina mo talaga mga mati ako pala. Mayabang. Why? Sabi ni Joel. Si Joel. Si malapitan. Kami malapitan. Kupal ka. Mayabang. Natrabaho ka dapat pero kung dalang ano extra shoes tapos kailangan may extra pair of shoes ka hindi nagmamodel ka taka na isa na sapatos mo mahal-mahal mo na yung ganti wala kang sapatos isang homeless ang natagpuan dito sa Japan pas tapo mo sapatos dyan bukin na yan tapo mo homeless na yan ang kagamitan oo okay yan, sige na. Okay, hats. Par, Otani yan, oh. Par! I love Japan, Otani. Game. Okay. Money coming all day like a landlord. I'm a landlord. Get money, get paid, be self-made. Fuck, I'm a landlord. Money coming all day, I'm a landlord. Pay me. Fuck you, pay me, parang landlord. Tagalog rap shit, kaya ako on drug lord. Tulak, droga, pero dati yon. Rap game, same shit, merong milyon. Walang huli, yes, di na paranoid. Di ako natatalo na parang Floyd. Mabilis lagi